السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: ما كان لله دام واتصل. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengawali ungkapan Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan segala sesuatu yang diawali munculnya dari ketulusan maka akan berjalan terus menerus, tidak termakan oleh zaman. Wa ma kana li ghairihi inqata'a wa infasal. Dan sesuatu kalau bukan karena Allah akan terputus dan hancur. Wa hadzal majlis kana wa ma zala wa sayastamirru bi idznillah ta'ala lillah. Dan majlis ini akan berjalan waktu demi waktu, musim demi musim, terus menerus insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa daimun muttasil. Dan ini majlis selalu akan bersambung. Wa man qama amama amrin ussisa lillah kullukum ya'lamu kaifa yakunu muntahah. Barang siapa yang berdirinya dia di dalam amal ibadahnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu pasti akan diberkahi oleh Allah. Wa majlisu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qiwamuhu wa asasuhu al-mahabbah. Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dasar dan pondasinya adalah cinta. Wa ahwalu ahlihi ahwalu ahli al-mahabbah. Maka demikian juga orang-orang yang ikut hadir di dalam perkumpulan majlis ini adalah orang-orang yang memiliki hakikat cinta. Man ahsana ilaihim qabalu ihsanahu bimuqtada al-mahabbah. Yang berbuat baik kepada majlis kita ini, mereka akan mendapati cinta yang keluar dari majlis kita. Wa man asaa ilaihim qabalu isaatahu bimuqtada al-mahabbah. Demikian juga kemuliaan majlis ini, barang siapa yang ada satu titik kejahatan kepada orang yang hadir di majlis ini, tetap dia akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ata'lamuna limadha? Apakah kalian tahu kenapa sebab yang berbuat baik dan yang berbuat buruk kepada majlis ini akan mendapati daripada rasa cinta? Lianna imamahum amamahum. Karena pemimpinnya senantiasa ada di depan hadapannya dia. Lamma rumiya bil hijarati sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jaa malakul jibal yaqulu utbiqu alaihim al akhshabain qala kalla fa inni arju an yukhrij Allah min a'qabihim man yansuru hadha ad-din. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam kita, datang ke kota Taif mendapatkan sambutan yang buruk, disambiti, sampai datang malaikat-malaikat gunung berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan kami untuk mengkepruk ini kota Taif." Kata Rasulullah, "Tidak, aku inginkan dari benih-benih keturunan mereka orang-orang yang menolong perjalanan dakwahku." Ala hadzal ma'na ta'assasa majlis Rasulillah. Maka atas niat dan tujuan seperti itu juga dibina, dirawat, dibangun majlis Rasulullah. Hadhihi al-jumu' al-'azimah lam ta'ti hakadha fi yawmin wa laylah. Ini perkumpulan yang besar ini tidak datang semena-mena dalam satu hari satu malam. Kana akhi Sayyid Habib Munzir bin Fuad Musawa rahmatullahi ta'ala alayh يخاطبني يحدثني ما بين هاتف وما بين إخبار بالتواصل، وإذا التقينا قال ادعوا لي، شوف نذهب إلى الشوارع وأجلس مع الشباب في الشوارع وأطلب منهم نجلس على الرصيف ونتكلم ونرسل إليهم رسائل بالخط اليد، تعالوا عندنا جلسة نريد أن نجلس. فاهتم بمن أهملهم الناس. Habib Munzir almarhum, beliau adalah sosok pejuang yang hakiki, di mana dahulu beliau sering berkomunikasi dengan saya
baik secara langsung, terlebih khusus melalui telepon, melalui surat demi surat, yang dimana beliau selalu bercerita kepada saya dalam keluh kesahnya, perjuangan medan juang dakwanya, di mana beliau sering duduk di mana jalanan, dari satu kampung ke tempat lain, semata-mata ingin mengajak hati mereka untuk kenal kepada Allah dan baginda Rasul. Itulah perjuangan yang sangat berat. فوجد فيه من أهملهم الناس قلبا مليئا بالرحمة المحمدية بالمحبة المحمدية، يقبل كل من يأتي، عاصي، مذنب، مسيء، مدمن، أيا كانت حالته، هلم إلى مجلس رسول الله. Habib Mundhir dahulu duduk bersama orang-orang yang tidak digubris dengan orang-orang banyak, tidak diketahui dengan orang-orang banyak, tapi beliau dengan semangat cintanya menyebar cinta tersebut kepada orang-orang yang tidak dipedulikan orang-orang banyak, untuk mampir, hayu, mari datang ke majlisku. والعشرة جاءوا ب20 وال20 جاءوا ب100 وال100 جاءوا ب1000 وال1000 جاءوا ب10,000 وال100,000 والمليون يحضرون في هذه المجالس. Akhirnya karena ketulusan perjuangan dakwah beliau, dari 10 orang bertambah menjadi 20, dari 100 orang menjadi 1000, dari 1000 menjadi 10.000, sampai jutaan manusia berkumpul untuk Rasulullah di majlisnya ini. في آخر زيارة زرتها إلى أندونيسيا كنا في هذا المكان نحن والحبيب منذر رحمه الله. Dahulu terakhir aku datang ke Indonesia, ziarah ke Indonesia pada masa kehidupannya Habib Mundhir. وبعد ذلك جلسنا عنده في خلوته وقال لي أنا تعبت يا حبيب علي. Setelah itu beliau mengatakan di tempat yang tertutup, dia berbicara empat mata bersama saya, wahai Habib Ali, saya sudah mulai capek. واقتضت إرادة الله أن يكرمه بخاتمة يشهد من له أدنى بصيرة أنها مطمع لأصحاب القلوب المنيرة. Dan itu memancarkan isyarat yang kuat untuk kita orang-orang yang punya hati, bagaimana Allah memanggil beliau di akhir hayatnya. كثير منكم رأوه وهو على فراش المرض في حالة أشبه بالاحتضار، عندما جاء وقت الدرس قال لابد أن أذهب إلى الدرس، فحملوه بسرير المستشفى في الإسعاف بالأجهزة وبالأسلاك المركبة في جسمه كي لا يتخلف عن درسه ويودع طلابه الذين هم الآن أمامنا في هذا المجلس. Sudah menjadi halayak umum, kita semua hampir di antara yang hadir tahu bagaimana kondisi beliau yang sudah semakin sakit, semakin berat, tetapi ketika datang putaran waktu untuk beliau menyampaikan risalah Rasul, ketika datang waktu untuk beliau mengajar, maka beliau rela menyempatkan waktu walaupun harus duduk di kursi atau di ranjang di mana orang-orang sakit, bahkan harus membawa impusan demi impusan semata-mata agar sampai ini risalah kepada kita. وظن بعض أصحاب القلوب المظلمة المحجوبة أن وفاة وموت الصالحين معناه انتهاء لنفعهم. Banyak orang-orang yang hatinya buruk menyangka kematian orang-orang soleh itu merupakan tanda kehancuran dari dakwahnya. وظنوا أن هذا الغرس الذي غرس لله لن يدوم ولن يتصل. Dan mereka menduga dan menyangka bahwa sesungguhnya akar yang ditanam itu semata-mata hanyalah pondasi yang rapuh dan akan sirna. وقيل يمنع هذا الجمع في هذا المكان. Dahulu dilarang perkumpulan kita di sini pada saat itu. وأظهر أهل مجلس رسول الله صدق معدن النور الذي في قلوبهم، فلم يحولوا المسألة إلى فتنة ولا إلى عراك ولا إلى اشتباك. منعتونا هنا نذهب إلى المسجد الاستقلال نقيم مجلسنا، مجلس رسول الله لا يستطيع أحد يمنعه. Tapi almarhum Al-Habib Mundhir tidak peduli, walaupun dilarang untuk berkumpul, berzikir, menyampaikan risalah ilmu di satu tempat, itu semua tidak menjadi penghalang untuk beliau. Beliau dengan mudahnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang bisa diterima oleh masyarakat. والليلة ليلة الإسراء والمعراج
malam ini malam Isra dan Mi'raj. أول ليلة نأتي فيها من بعد وفاة أخي الحبيب منذر رحمه الله. Setelah meninggalnya saya datang lagi dalam acara Isra Mi'raj ini. نجتمع مرة أخرى في هذه الساحة. Dan saya kumpul kembali setelah lama perjumpaan di waktu detik malam ini. ويقوم محافظ جاكرتا أخي أنيس باسويدان بارك الله فيه ويقول ننتظركم في الساحة، ننتظركم في الساحة في الإسراء والمعراج وفي المناسبات الأخرى وأنتم أهل النظافة وأهل المحبة. ما هي الرسالة التي تتلقونها هنا؟ Dan kita tadi mendengar Bapak Anies Baswedan, gubernur kita, menyampaikan senangnya beliau bisa kita jadikan Monas ini tempat acara kita yang bersih dan penuh dengan cinta. Apa yang kita berikan untuk beliau? ماذا تفهمون من هذا المشهد؟ Apa yang kita bisa pahami dari ungkapan beliau? ما كان لله دام واتصل. Apa yang untuk Allah akan bersambung dan terus menerus. وما كان لغيره انقطع وانفصل. Dan apapun yang tiada tujuan selain Allah, tujuannya yang lain, maka akan terputus dan sirna. ونقول للأخ أنيس باسويدان هؤلاء يختلفون عن بقية من تلقاهم في المناسبات السياسية. Dan saya katakan kepada Bapak Anies Baswedan, mereka yang antum lihat sekarang ini beda dengan orang-orang yang ribut dengan masalah-masalah politik. هؤلاء لا يداهنون ولا يجاملون. Mereka ini tidak ada urusan, tidak ikut campur dengan urusan-urusan tersebut. هؤلاء يتكلمون بقلوبهم. Mereka berbicara dengan hati mereka. وقلوبهم المحبة لسيدنا محمد. Yang mana hati mereka satu, terpatri cinta rindu kepada Sayyidina Muhammad. تزعزع الكراسي من تحت الذين يغدرون ويبغضون. Menggoncangkan kursi-kursi jabatan yang direbut, diperlombakan, dicari. بسبب وجهات هذه القلوب في جوف الليل إلى مقلب القلوب. Mengapa demikian? Karena perintisnya adalah orang yang selalu hatinya bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. وفرحهم الليلة بخدمتك، فرحهم الليلة بأنك تشرفت بخدمة مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ستعود بركاته عليك. Dan kesenangan mereka yang mereka tampilkan pada saat ini dengan izin Bapak Gubernur akan kembali keberkahan mereka yang mereka bawa untuk diri Pak Gubernur, insya Allah. ما أحد يزعل أهل الله، انتبهوا. Tidak akan ada yang bisa mengganggu orang-orang yang hatinya selalu bersambung sama Allah. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الليلة كان قد فقد عمه وأحب الناس إليه زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebelum keadaan Isra dan Mi'raj ini ditinggal oleh dua kekasih beliau, pamannya sendiri Abu Talib dan istri tercinta beliau Sayyidatuna واشتد الأذى عليه. Malah godaan, ujian, cobaannya semakin dan semakin berat lagi. وكلكم قرأ هذا في السيرة الشريفة. Dan kita semua mengerti di dalam sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لكن اربطوا بين الرحمة التي قال بها إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من ينصر هذا الدين وبين سرايته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Tapi baginda Nabi kita Muhammad SAW menyampur dan menghubungkan antara ujian yang beliau terima dengan hikmah dari Allah diperjalankan pada satu malam dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis. لتدركوا أن مفتاح العطاءات الربانية وعروج الأرواح إلى العالم الأعلى بابه الرحمة. Untuk kita fahami bahwa apa yang didapat di dalam perjalanan Isra dan perjalanan para arwah-arwah semuanya pintunya adalah kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. وتأملوا الإسراء من أين؟ من المسجد الحرام إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى. Maka perhatikan saudara hadirin hadirat, peristiwa Isra dan Mi'raj itu berawal dari mana? Dari Mekah lalu sampai kepada Baitul Maqdis yang ada di Palestina.
فكانت البداية من مكة التي كانت في ذلك الوقت محل معترك الحق والباطل، صراع، محاولة أهل الباطل إطفاء نور الله، إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dimulainya Isra dari kota Mekah yang kita ketahui tempat tersebut adalah tempat pertempurannya Rasulullah di dalam gangguan-gangguan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وجاء الفتح في حياته الدنيا صلى الله عليه وسلم لهذا المكان لتحسم هذه المعركة، فانتهت المعركة الأولى التي كانت في مكة بين الحق والباطل بنصرة الله لأهل الحق على أهل الباطل في أول الزمان. Dahulu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada Sayyidina Rasul ujian yang berat. Awalnya Allah berikan di kota Mekah. Setelah begitu bertahan dan sabarnya baginda Rasul, dalam waktu demi waktu berjalan, akhirnya Allah pun memberikan kemenangan juga ada yang di kota Mekah. وفي آخر الزمان المعركة بين الحق والباطل اليوم في محل الإسراء في بيت المقدس في المسجد الأقصى. Pertempuran di akhir zaman akan terjadi antara hak dan batil di Masjidil Aqsa. وكما حصل الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لتكون بداية نصرة الحق على الباطل في أول الزمان في مكة، ونهاية نصرة الحق على الباطل تمامها في آخر الزمان سيكون بإذن الله في بيت المقدس. Coba kita bayangkan saudara, jikalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian yang terberat adanya di kota Mekah, lalu Allah berikan kemenangan Fatu Mekah juga ada di kota Mekah. Mari kita hubungkan antara kota Mekah dan Baitul Maqdis. Kalau kota Mekah Allah berikan kemenangan yang dahulunya begitu sulit, hari ini begitu sulitnya ujian yang diterima oleh orang-orang di Palestina, maka akan datang kemenangan akan diterima oleh umat Islam nanti di beberapa waktu yang dekat oleh orang-orang Palestina juga. المعركة لم تنتهي. Peperangan belum usai. هي اشتدت. Akan lebih berat lagi peperangan. إذا رأيتم الأمور اشتدت تذكروا أنه في ليلة الإسراء والمعراج كانت في المعركة الأولى الأمور قد اشتدت. Kalau kita perhatikan yang sekarang terjadi, peperangan yang semakin dahsyat, kita harus ingat bahwa dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah pun mengalami hal yang terdahsyat dari pertempuran antara hak dan yang batil. لكن تذكروا أن القلوب الذي حصل بها الفتح في المعركة في أول الزمان كانت قلوب محمدية. Allah. Tapi yang perlu kita ingat saudara, Allah berikan kemenangan kepada Rasul dan bersama sahabat-sahabatnya, yaitu dikarenakan hati-hati mereka yang suci dan jernih yang bersambung pada Allah dan Rasul. Karena kesucian hati sanubari itulah Allah berikan kemenangan untuk umat Islam. كانت قلوب أصحابها لا يوجد أحد في الوجود أحب إليهم من سيدنا محمد، لا أهل ولا أبناء ولا أموال ولا حتى أنفسهم. Dahulu hati-hati para sahabat tidak ada di antara mereka yang mendahulukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapapun, bahkan anak mereka, keluarga mereka, orang tua mereka tidak ada di dalam hati mereka kecuali cinta mereka lebih dahsyat dari orang-orang terdekatnya sekalipun. والقلوب التي سيفتح الله بها بيت المقدس هي القلوب المحمدية التي لا يوجد أحد أحب إليها من سيدنا محمد. Demikian juga nanti Allah akan kirimkan, Allah akan tumpahkan kemenangan untuk umat Islam di Palestina ketika telah ada hati-hati umat Islam yang jernih dan bersih. Dengan itu umat Islam akan diberikan kemenangan oleh Allah di Palestina. الجيش الذي سار لفتح مكة وجدوا في الطريق لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الجيش كلبة ترضع أجراءها، كانت ولدت عندها أجراء ترضعهم، ففزعت أخذت تهر خائفة من أن تطأ سنابك الخيل، تطأ الخيل والجمال أخفاف الجمال، تطأ أو أطفالها الصغار فيموتون، فكانت في حالة خوف. وهذا جيش كبير، من ينتبه لكلبة؟ اليوم الجيوش في حروبها ما تنتبه لبشر. Dahulu ketika tentara Rasulullah ingin masuk kota Mekah merebut kembali kemenangan Fatah Mekah, didapati di tengah jalan seekor anjing yang baru melahirkan dan lagi menyusui anak-anaknya. Ketika datang tentara Rasulullah, ini anjing ketakutan, takut anak-anaknya terindas, terinjak-injak dengan tentara yang besar. Yang sekarang kita lihat
tentara-tentara mereka tidak lagi peduli menginjak-injak manusia. فلما رأى النبي هرعها أمر أحد الصحابة أن يقف ليفرق الجيش فرقين حتى يبتعدوا ولا يخيف الكلب ولا أجراءها. هذا الجيش الذي فتح الله به مكة جيش مليء بالرحمة المحمدية. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seekor anjing dan anaknya yang sedang diurus dan dirawatnya, maka Rasul bersama sahabat berhenti di tengah perjalanannya untuk masuk kota Mekah. Bersama begitu banyak umat Islam berhenti dan mengambil jalan lain agar anjing ini tidak merasa takut dengan Rasul dan sahabatnya untuk masuk kota Mekah. Inilah hati-hati yang bersih dan jernih yang dengan itu Allah berikan kemenangan. الجيش الذي سيفتح الله به في آخر الزمان لا يمكن أن يكون فيه الذي يحرض الناس على تفجير أنفسهم في الأبرياء وقتل الناس بغير وجه حق. هذا إمامنا صلى الله عليه وسلم ما رضي لكلبة أن تقتل بالخطأ مع الجيش والجيش يمشي. Tentara yang akan merebut kembali kemenangan tidak mungkin akan ribut untuk menumpahkan darah, bahkan menghalalkan nyawa. Bagaimana mereka lihat tentaranya Rasulullah? Seekor anjing pun mereka jaga dengan penuh kasih sayang. Bagaimana dengan nyawa manusia? مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج يتذكر الروابط التي بيننا بواسطته وبين ساداتنا الأنبياء عليهم السلام، فنحب جميع الأنبياء ونؤمن بهم وبما أنزله الله عليهم، وبمحبتنا لهم نحب ما يحيط بنا من البشر من أجل خالق البشر سبحانه وتعالى، فلا نتعدى على أحد من البشر بغير وجه حق. Oleh karena itu di majlis mulia malam ini juga melalui majlis Rasulullah, mari kita mengingat keadaan dan kejadian yang begitu indah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga melalui Isra Mi'raj ini juga mari kita tanamkan cinta bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahkan kepada semua para utusan-utusan Allah, bahkan kepada semua orang-orang saleh. Bahkan melalui majlis Rasulullah malam ini kita merayakan Isra Mi'raj, letakkan cinta kita kepada semua hamba-hamba Allah yang beriman. Janganlah kita menghujat siapapun daripada hamba-hamba Allah. Di majlis Rasulullah Lailatul Isra wal Mi'raj نستحضر ماذا رأى في إسرائه ومعراجه ممن ينعمون ومن يعذبون، فنتنبه إلى أسباب النعيم ونحذر من أسباب العذاب، فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا أكل أموال الناس بغير حق وحرص على فعل الطاعات. Kita lihat di majlis Rasulullah yang kita rayakan Isra Mi'rajnya ini, bagaimana Rasulullah ditampilkan orang-orang yang dalam kenikmatan dan orang-orang yang dalam siksaan, yang dengan kenikmatan surga mereka mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dari ghibah, namimah, berdusta dan yang lain-lainnya. Di sini kita ambil pelajaran dari kedua gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في المعراج في الليلة هذه نستشعر اللحظة التي جاوز فيها حبيبنا سدرة المنتهى وتأخر جبريل وتقدم حبيب الجليل. Dan kita merenung kejadian yang begitu dahsyat dan indahnya, yaitu diterbangkan baginda Rasul dari bumi untuk menghadap Allah sampai pada posisi kedudukan yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilewati oleh seorang malaikat manapun, ke tempat yang begitu agung dan mulia. نأخذ نصيبنا من سر العطاء الرباني والتجلي الذي حصل في تلك الحضرة عندما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم مسلما محييا رب التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، فأتاه الخطاب من حضرة الحق: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فتعطف صلى الله عليه وسلم وتلقى السلام فقال: السلام علينا، ثم أفاض عليكم يا أهل الصلاح يا أهل المحبة، فقال: وعلى عباد الله الصالحين. فلا تزال في كل فريضة وأنت تصلي تحافظ على الصلاة بحضور قلب، تتلقى سر الفيض الرباني على قلب سيدنا محمد، وهو يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسري إليك نور السلام الإلهي. Kita di dalam
Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rahasia-rahasia agung dan luhur yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadap Allah dengan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjawab penghormatan yang mulia dari Nabi dengan kata salam dari Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Rasulullah dengan penuh kasih sayangnya, kelembutan hatinya, tidak melupakan daripada orang-orang yang soleh dari umatnya, Rasulullah mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Rasulullah memasukkan orang-orang yang saleh di dalam munajatnya dengan Allah, berjumpa langsung. Disitulah pemberian-pemberian luhur yang akan terus menerus bagi orang-orang yang salat, mendapatkan rahasia-rahasia luhur dari salamnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. فتخرجون من كل الصلاة ومعكم نور السلام الإلهي الذي ألقاه على قلب سيدنا محمد. تخرجون من الصلاة تقولون السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تبثون أنوار هذا السلام، تقابلون الصاحب والجار والمحب والمبغض والمختلف والموافق ومن هو على دينكم ومن هو ليس على دينكم، وعلى قلوبكم ووجوهكم أنوار السلام الذي تلقاه سيد الأنام عن الملك السلام. Oleh karena itu yang perlu kita pahami setiap kita sholat, setiap kita melaksanakan sholat yang wajib maupun yang sunnah, yang perlu kita pahami, di situ kita mengucapkan salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, salam kedamaian, salam ketenangan, salam kebahagiaan, yang mestinya setiap orang yang sholat, selepas dia sholat, dia harus bisa menebarkan salam kedamaian itu kepada seluruh manusia, baik yang dia kenal maupun yang dia tidak kenal. Tebarkanlah salam yang kau dapatkan di dalam sholat, wasilah engkau memberi salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nas'alullah an yukrimana wa iyyakum bihaqa'iq hadha salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hakikat-hakikat salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Kaulah zat yang maha memberikan kedamaian, dan kepadamulah ilaika ya'ud salam, dan kepada engkaulah kembali salam. hayyina rabbana bis salam, maka selamatkan dan hidupkan kami wa dengan kedamaian. daras salam, Masukkan kami tempat yang penuh dengan ya dzal keselamatan. jalali wal ikram. Wahai zat yang memiliki kemuliaan. natawajjahu ilaik fi hadhihi al-lailah, Pada saat ini kami menghadapkan diri kami malam rajina ini, fadlaka wa ihsanak, mengemis akan karunia dan wujudaka wa kebaikanmu, imtinanak, kemuliaan dan keluhuran darimu, mu'ammilina minka nadratan ila hadha al-jam' berharap nukramu bihi bil pandangan karamati rahmat al-kubra yang engkau berikan keramat-keramat yang fi terbesar dunya wal ukhra. di dunia dan akhirat. Allahumma tub alaina jami'an taubatan nasuha, Ya Allah, berikan taubat yang nasuha. tahhirna biha jisman wa qalban wa ruha. Sucikan segala bentuk zahir dan Allahumma batin ighfir kami. dhunubana Ya Allah, ampuni dosa-dosa wastur kami, uyubana Tutupilah aib kami. wakshif kurubana. buka segala Allahumma inna kesulitan-kesulitan kami. sahaifana mal'a bidh-dhunubi wal Ya ma'asi. Allah, lembaran amal kami penuh dengan dosa dan maksiat. Kam min marratin khalafnaka fiha wastatarna min a'yunil bashar. Berapa kali kami melakukan maksiat-maksiat dan kami menutupi diri kami dari pandangan واستحيينا manusia, من نظرهم إلينا Dan kami tutupi itu dari pandangan mereka. وواجهناك بما لا يرضيك. tapi kami hadapkan diri kami pada hal yang tidak engkau ridhai. ولكن وعزتك وجلالك لم يكن ذلك استخفافا بنظرك إلينا. Tetapi kami yakin ya Allah, di balik itu semua kasih sayangmu melampaui apapun. لا وعزتك كيف نستخف بنظرك وأنت ربنا وسيدنا وخالقنا. Kami lakukan semuanya itu bukan merendahkan kedudukan keagungan engkau. Engkau raja kami, engkau pengurus kami, engkau yang menciptakan kami. ولكن أنفسنا غلبت علينا.
Akan tetapi hawa nafsu yang lebih merajalela di tubuh kami ya Allah. والشيطان أغوانا Syaitan yang membisikkan kami ونحن ذا متوجهين Maka إليك detik ini kami sangat merintih mengemis kepadamu ya Allah. معولين Kami عليك serahkan urusan kami kepada Engkau ya Allah. طارحين ما لدينا على أعتابك Kami bawa segala bentuk perlengkapan kami yang penuh dengan kekurangan di hadapanmu. عائدين بجنابك Masuk ke dalam hadrahmu yang mulia. يا الله Ya Allah. يا الله Ya يا الله يا الله يا من ليس لنا رب سواه Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. الله Ya Allah. نسألك أن تغفر ذنوبنا Kami جميعها mengemis ya يا Allah. الله Ampunilah dosa kami semuanya ya Allah. أن تبيض صحائفنا يا الله Hapus semua dosa-dosa di tulisan-tulisan hasanat kami ya تثبتنا Allah. على التوبة يا الله Jadikan kami orang yang selalu mantap untuk bertobat kepadamu ya Allah. توبة لا ننقضها بعد هذه الليلة يا الله Taubat yang tidak akan kami ulangi lagi ya Allah. يا رب وإن بين جوانحنا قلوبا تحب سيدنا محمد أو هكذا تظن Ya Allah, di antara kami sadar ada orang-orang yang hatinya sangat rindu dan cinta kepada Sayyidina Muhammad. وإنها مشتاقة إلى النظر إلى طلعته البهية وصورته السنية. Hati yang merindukan memandang wajah yang penuh dengan cahaya, wajah yang membawa seluruh kemuliaan-kemuliaan yang luhur dari Allah. اللهم وإن كانت أعمالنا وأحوالنا لا تؤهلنا لمعيته ولا للنظر إلى طلعته غير أن يا الله نعقد آمال قلوبنا بجودك الذي ما تعلق به عبد إلا وأكرم. Ya Allah, walaupun kami sadari amal kami yang begitu kotor dan busuk ya Allah, akan tetapi kami berbaik sangka bahwasanya kasih sayangmu melebihi dan melampaui apapun ya Allah. أكرمنا برؤيته يا الله Muliakan kami dengan bisa memandang wajah أكرمنا Nabi. بقربه يا Muliakan الله kami untuk bisa dekat dengannya ya Allah. معنا به يا الله Akan kami selalu dengannya ya Allah. وهو راض عنا يا Dalam الله keadaan beliau ridho senang kepada kami ya Allah. يقظة ومناما يا الله Dalam keadaan jaga dan tidur kami ya Allah. في الدنيا والبرزخ والآخرة يا Ya الله akhirat dan barzah bisa melihatnya ya Allah. وإذا أكرمت المحبوبين المحبين بعطفة من حضرته فنسألك اللهم أن توفر حظنا من عطفاته وتحنناته يا الله. Ya Allah, kalau Engkau memberikan keluhuran dengan kelembutan hati Nabi Muhammad kepada kekasih-kekasihnya, berikan yang terbesar untuk kami semuanya ya Allah. يا ربي يا رب. Ya Allah, ya Allah. أقبل حبيبي في الطريق يمشي فوجد سيدنا معاذ فنظر إلى سيدنا معاذ. Nabi سألنا Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan bertemu dengan Sayyidina Mu'ad dan bertanya. نظر إلى سيدنا معاذ Rasul lihat Sayyidina Mu'ad. وقال يا معاذ إني أحبك. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu. فلا تدعن أن تقول عقب دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Maka jangan sekali-kali kau tinggalkan doa setiap selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ونحن يا رب النظرة التي نظرها إلى سيدنا معاذ نسألك نصيبا وافرا منها يا الله. Ya Allah, dan kami semuanya ya Allah, pandangan yang Engkau berikan kepada Sayyidina Mu'ad, pandangan itu berikan kepada kami semuanya ya Allah. نظرة يا الله. Pandangan kasih sayangmu ya Allah. وجمال عبارة إني أحبك قلوبنا تشتاق أن تسمعها من سيدنا محمد يا رب. Keindahan, أسمع كل واحد في هذا الجمع من سيدنا محمد عبارة إني أحبك يا رب يا الله.
keindahan ucapan Nabi kepada Sayyidina Muhammad, aku cinta kepadamu ya Allah. Kami rindu untuk mendengar kata tersebut untuk kami semuanya dari lisan Nabi Muhammad. Aku cinta kepada kalian. يا رب نوينا أن نعمل بهذه الوصية. نأتي بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, detik ini, malam ini kami semua berniat akan mengamalkan doa yang diperintah oleh Nabi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik di setiap selesai salat kami. ولنا رجاء أن تجعل ذلك سلما لحصول تلك النظرة وبشارة المحبة يا الله. Dan kita punya harapan dengan itulah kita dapat tangga-tangga untuk mendapatkan kata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku cinta kepada Ya Rabb, kalian. man lahu haja fi hadzal jam' faqdhiha ya Rabb. Ya Allah, yang punya hajat di majlis ini kabulkanlah hajatnya ya Allah. Ya qadhi al-hajat iqdhi al-hajat ya Allah. Ya Allah yang menuaikan semua hajat-hajat kami, berikan semua hajat-hajat kami. Ya Rabb, nas'aluka al-hifdh li Indonesia wa ahliha. Ya Allah, berikan kedamaian, keselamatan untuk Indonesia dan warganya ya Allah. Busut fiha busut al-khair ya Allah, busut al-nur ya Allah, busut al-aman wal-amn ya Allah, busut al-barakah ya Allah, busut al-hidayah wal-iman ya Allah. Lapangan iman, hidayah, cahaya, berkah dan kebaikan-kebaikan darimu ya Allah. Alif baina qulub ahliha ya Allah. Ya Allah, satukanlah setiap individu warga Indonesia ya Allah. Idfa' anhum الشر والفتن ما ظهر منها وما بطن يا الله. Tolak semua keburukan dan fitnah-fitnah yang zahir dan yang batin ya Allah. وولي عليهم الخيار وادفع عنهم الأشرار ببركة المصطفى المختار يا الله. Ya Allah, berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan dan hindarkan mereka dari segala keburukan dan sambungkan hubungan mereka dengan Sayyidina Muhammad. ووفق يا مولانا أخي المحافظ أنيس والأخوة الوزير الذي حضر والقيادات التي حضرت يا رب، جاءوا حضروا مجلس حبيبك صلى الله عليه وسلم، أكرمهم ببركة حبيبك في حضور مجلس حبيبك يا رب. أكرم قلوبهم بالصدق والإخلاص وقلوبنا، وأكرم همتهم بالاستقامة على الطاعة، وأكرمنا يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين. Berikan taufik kepada gubernur kami dan orang-orang yang datang bersama kami dan kami semuanya ya Allah, dengan keberkahan dan anugerah-anugerah yang Engkau berikan ya Allah. يا رب حملتهم أمانة ثقيلة سيحاسبون عليها حسابا شديدا يوم القيامة. Ya Allah, mereka ini gubernur dan aparatur pemerintah telah Kau berikan kepada mereka tanggung jawab yang sangat berat yang nanti Engkau akan tanya mereka di hari kiamat. أسألك يا رب أن توفقهم لما يرضيك عنهم يوم القيامة يا رب. وأسألك أن توفقهم لما يسعد الناس يا رب في هذه الحياة وفي تلك الحياة، وأن توفقهم لخدمة هذا الدين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. Ya Allah, berikan keridhaan-Mu nanti di hari kiamat kepada mereka dan kami, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. إخوتنا من السفارات من مصر من المغرب ومن اليمن ومن الحاضرين حبايبنا الذين حضروا والمشايخ وأهل العلم وهذا الجمع يا رب، الكل يا رب يرجع مجبور الخاطر هذه الليلة يا رب. Ya Allah, mereka semua yang hadir malam ini dari mulai dubes-dubes, utusan-utusan dari luar negeri sampai pada para ulama dan umara, bahkan orang-orang tua kita dan orang-orang alim yang hadir di atas maupun hadirin yang ada di bawah semuanya, pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, farij an syamina wa yamanina ya Rabb. Allahumma farij an syamina wa yamanina ya Rabb. اللهم فرج عن شامنا ويمننا والعراق وليبيا وافريقيا الوسطى وافغانستان والصومال واخوتنا في بورما. اللهم فرج عن اهل لا اله الا الله في كل مكان، وفرج عن كل مكروب من خلقك مسلما كان او كافرا. انت ارسلت حبيبنا رحمة للعالمين، ففرج عن العالمين واهد العالمين الى الصراط المستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اكرمنا بهذا الجمع يا الله. في هذا الجمع يا رب أناس لا يلتفت إليهم، واحد يجلس هناك في آخر المجلس، واحد هناك في آخر المجلس، واحد هناك في آخر المجلس. الناس لا تأبه له ولا تلتفت إليه، وقلبه معلق بالعرش. Hati mereka bersambung dengan arsh. أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. Di sini ada orang-orang yang dekil tapi kalau dia berdoa dikabul sama Allah.
نسألك بالأشعث الأغبر الذي لو أقسم عليك لبررت قسمه أن تقبلنا هذه الليلة يا رب. Allah, dengan mereka terima kami ya Allah. وأن تعلي درجات أخي الحبيب منذر يا رب. اجعل الليلة من أسعد الليالي على منذر بن فؤاد مساوى هذه الليلة يا رب. Habib Mundhir dan jadikan malam ini malam paling menghibur untuk beliau dalam kuburnya. ادخل عليه السرور في ضريحه وافرحه بالخير الذي بقي من بعده، العلم الذي ينتفع به والصدقة الجارية والولد الصالح محمد وإخوته، اللهم بارك فيهم وأقر بهم العين واجعلهم قرة عين لسيد الكونين، واجعل فيهم ما في أبيهم وزيادة يا رب العالمين. Berikan يا ketenangan أكرم ke dalam الأكرمين. kubur Habib Mundhir dengan anak beliau Habib Muhammad, Habib Hasan. Jadikan mereka sebagai penenang jiwa dan seluruh yang berjuang bersama di dalam majlis Rasulullah, dari sedekah mereka, infak mereka. Berikan kesenangan semuanya itu ke dalam hati dan kuburannya Habibana Mundhir. واحفظ اللهم المسجد الأقصى يا رب. Allah, lindungilah Masjidil Aqsa ya Allah. اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى يا رب. Allah, kami titipkan Masjid Aqsa. لا تجعل padamu, ya Allah. ذنوبنا معاول بأيدي الأعداء يهدمونه بها يا رب. Jangan sampai kau jadikan hati-hati kami hati yang cinta kepada musuh-musuh Baitul Aqsa. انصر إخوتنا المرابطين في بيت المقدس يا رب. Ya Allah, tolong orang-orang yang terikat di dalam Masjidil Aqsa ya Allah. اللهم أيقظ الأمة من غفلتها عن واجب النصرة يا Ya رب. Allah, berikan kesadaran untuk umat manusia yang beriman padamu untuk memberikan pertolongan untuk saudaranya di Palestina. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. الله Allah 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 Allah
Allah, 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 Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها، أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمها في قلوبنا واجعلنا من خاصة أهلها. يا اللهم اقبلنا وتقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. بغينا من الحبيب زين بن سميط من كبرائنا موجودين هنا في أندونيسيا، وقد لقي أشياخا كبار وأخذ عنهم، تكرم علينا وعلى الجمع جميعهم بالإجازة فيما أجازوه في مشايخه، لا سيما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Kita mengharap kepada Habib Zain bin Sumait sebagai perwakilan dari ketua kita para habaib untuk memberikan hadiah ijazah kepada para jamaah, terutama dengan salawat kepada